वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। हम पाकिस्तान की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के हवाले से सऊदी हुकूमत की कामयाब इस्लाहाती पॉलिसी के तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वज़ीर आज़म से मुशीर शाही दरबार और जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन आल तवेजरी की मुलाकात हुई है और सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि माशी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के हवाले से गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया गया। मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द के हमरा पाकिस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर हुई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। आल तौवीजरी का कहना था कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के दौरे के बाद पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी की जानिब से तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। सऊदी कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों पर मुश्तमिल अहम वफ़द इंतहाई कम वक्त में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर क़यादत वफ़द की पाकिस्तान आमद के दौरान सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बर्क़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। 3 माह में 239 अगवा और लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद भी जानते हैं बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा। कराची में रवा साल में 300 बच्चे अगवा और लापता हुए। 3 माह में 239 अगवा और लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सरबरा रोशनी हेल्पलाइन मोहम्मद अली कहते हैं, नौमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल के बच्चों के अगवा में 2 ग्रोह मुलविस हो सकते हैं। मासूम बच्चों को बेऔलाद जोड़ों और गदागरों को फरोख्त करने के लिए अगवा किया जाता है। आदाद शुमार के मुताबिक अगवा और लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से ज्यादा बच्चियां शामिल हैं। माह जनवरी में सबसे ज्यादा 113 बच्चे अगवा और लापता हुए। फरवरी में 70, मार्च में 56 बच्चे गुम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह 60 बच्चे लापता हुए। बच्चों के लापता होने के ज्यादातर वाकयात गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, नुमाइश, माड़ीपुर, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के इलाकों में रोनुमा हुए। जिला गरबी में सबसे ज्यादा 41 बच्चों के पुरस्रार लापता होने के वाकयात रिपोर्ट हुए। रोशनी हेल्पलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला वस्ती से 26, शर्की से 32 बच्चों के लापता होने के वाकयात पेश आए। डिस्ट्रिक्ट सिटी से 22, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से 29 बच्चों के अगवा और लापता होने के वाकयात रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी से 40, जिला जुनूबी से 18, मलीर से 31 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होने वाले 18 बच्चों में अगवाकार ग्रोह के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। डेरा इस्माइल खान में सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने नोटिस लेकर आईजी पुलिस को जज की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत वजीरिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को गिरा मोहब्बत अड्डा से अगवा किया गया। मुल्जिमान गनमैन और गाड़ी को छोड़कर सेशन जज को अगवा करके ले गए। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस को जज की बाजियाबी के लिए इकदामात उठाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने कहा, जज को बाजियाब कराने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा का नोटिस ले लिया। मुग़वी सेशन जज की बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इकदामात उठाने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन विफाकी तालीमी बोर्ड कैसर आलिम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। वजारत तालीम ने समरी विफाकी काबीना को भिजवा दी है। ABN न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि KPK के प्रोटोकॉल ऑफिसर को चेयरमैन फेडरल बोर्ड तैनात कर दिया गया है। मजीद भी जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे ज़राए का कहना है कि चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड कैसर आलम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। वजारत तालीम ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी है। कैसर आलम को तहरीक इंसाफ हुकूमत में तैनात किया गया था और निगरान हुकूमत के दौर में उनको 3 साल के लिए दोबारा तैनात कर दिया गया था और वफाकी सेक्रेटरी तालीम जिनको अभी ओहदे से हटा दिया गया, उनके कहने पर इनको 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया गया था। मौजूदा हुकूमत ने उनको इस ओहदे से फारग करने का प्रोग्राम बना लिया है। ABN ने ये खबर नशर की थी कि वफाकी हुकूमत ने KPK के प्रोटोकॉल ऑफिसर को वफाकी चेयरमैन बोर्ड का बना दिया गया है, जबकि उनको अभी फौरी तौर पर ओहदे से हटाने
کا فیصلہ کر لیا گیا اور قیصر عالم کی سمری وزیر اعظم کو روانہ کر دی گئی ہے. جی روانہ کر دی گئی ہے. آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. بلوچستان میں بارشوں کے تیسرے سپیل نے ایک بار پھر تباہی مچا دی. بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تغیانی کے باعث کئی شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. کئی دنوں سے جاری بارشوں کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں رواں سال 1 سے 17 اپریل تک ہونے والی بارشیں گزشتہ 30 سال کے مقابلے میں 99% زیادہ ریکارڈ ہوئی ہیں. اب تک ہونے والی بارشوں سے بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. بارشوں کے بعد سیلابی ریلیں نے زیارت, سنجاوی اور گرد و نواح میں تباہی مچا دی. کوئٹہ کو زیارت سے ملانے والی مرکزی شاہراہ سیلابی پانی میں بہہ گئی. پشین میں شدید ترین یالہ باری اور بارش ہوئی. بارکھان میں چھت گرنے سے بچی جان کی بازی ہار گئی. بلوچستان میں جاری بارشوں کے بعد پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 7 مرد, 7 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں. دیواریں, چھتیں گرنے کے واقعات میں 14 افراد زخمی ہوئے. جانی نقصان سراب, پشین, لورالئی, کیش, تفتان, چمن اور ڈیرہ بگٹی سمیت دیگر اضلاع میں ہوا. پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 115 سے زائد جانور سیلابی ریلوں میں بہہ گئے. 2161 مکانات کو نقصان پہنچا. 251 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے. 1910 جزوی متاثر ہوئے. محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے میں بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہے گا. بارشوں کے باعث ہرنائی, یوب, نوشکی, زیارت, بارکھان اور نصیر آباد کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں وقفے سے بارش جاری. بالا علاقوں میں برف باری, پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ, ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال. بالاکوٹ میں بارش اور کوہ مکڑا, ملکہ پربت, شوگران, ناران کے پہاڑوں پر برف باری جاری. وادی کاغان میں موسلادھار بارش کے باعث بجلی بند ہو گئی. بارشوں اور سردی سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. ضلع انتظامیہ نے سیاحوں کو سفر سے گریز کا مشورہ دیا. مانسہرہ شہر سمیت ضلع کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نالے بھر گئے. پہاڑی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے شنکیاری, بھگڑ منگ, جبوڑی, بٹل اور چھر پلین کے علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. مختلف پہاڑی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اگی میں بھی بارشوں کی وجہ سے ایک بار پھر ندی نالے ابل پڑے. ضلع انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا. کئی دیہات کی رابطہ سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی, جسے کھولنے کا عمل جاری ہے. ضلع مالاکنڈ, ڈپر اور لوور دیر, چترال اور سوات میں بھی وقفے سے بارش جاری ہے. کالام, بحرین, مالم جبہ اور دیگر تفریحی مقامات کی سیر کرنے والے سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے صوبے میں بارش کے پیش نظر نقصانات سے بچنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائیں اور دریاؤں میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ مذاکرات کے پیرامیٹرز پہلے طے کیے جائیں تبھی مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی. سیاسی عدم استحکام نے ملک کو گرفت میں لیا ہوا ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. تحریک انصاف بھی ایک حقیقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. پاکستانی عوام نے ہمیں 3 کروڑ ووٹ دیے ہیں. مینڈیٹ کو تراش خراش کر کے جو حکومت آئی اس کا کوئی اخلاقی وجود نہیں ہے. شہباز شریف اور نواز شریف یہ جس طرح سے وہ آئے تھے, چوتھی بار وزیر اعظم کا ہم نے سنا تھا, وہ پتہ نہیں کیا ہوا جس میں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وہ کر دیا. تو یہ جو ہے نا, یہ اس قسم کے جال میں ہم نہیں پھنسیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک پرامن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد. بالکل مذاکرات کا بھی یہی ہے کہ جو بھی ہوں گے وہ ہمارے وہ عمران خان صاحب کی جو یہ پرنسپل پوزیشن ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے ہٹیں گے نہیں, اور جو بھی ہوگا وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی فوجی قیادت سے براہ راست مذاکرات کا شوق پورا کر لے. بانی پی ٹی آئی ایک طرف گریبان اور دوسری طرف پاؤں پکڑتے ہیں. سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنا پڑے گی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد پر چڑھائی کا بیان واپس لینا چاہیے. جمہوری سیاست میں جلاؤ گھیراؤ نہیں چلتا. فی الوقت حکومتی جماعتوں میں گورنر راج کی کوئی سوچ نہیں ہے, لیکن اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی تو پھر حالات خراب ہی ہوں گے. پی آئی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ وہ فوجی قیادت سے براہ راست مذاکرات شوق سے کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج یا کل یا پرسوں جو سیاستدان اس کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. لیکن یہ بلی نہیں بلکہ بلا تھیلے سے باہر آ گیا.
ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। ये पहली बार नहीं हुआ कि एक तरफ तरले करते हैं कि मेरे नाम मुक जाओ और बाहर नारे लगाते हैं कि मैं आज़ादी का लंबरदार हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी ने कहा है कि सियासी जमातों के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात होते हैं। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि इसीलिए मैंने टॉक शो में सवाल के जवाब में कहा कि हम कठपुतली हुकूमत की बजाय आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि आजकल ताकत का मरकज वही है। शहरियार आफरीदी ने मजीद कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि हम जल्द आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे। इस दावे में कोई सदाकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 26 लाख केसेस पेंडिंग हैं। ये हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। जो जज डिलीवर नहीं करता इसे निकाल बाहर करना चाहिए। जजिस को निकालना इतना आसान नहीं, इस पर ग्रुपिंग हो जाती है। अदलिया में करप्शन को मुकम्मल खत्म होना चाहिए। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट को चलाता है, कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है। इनफरादी नहीं, इदारे की पॉलिसी होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मजीद बाइख्तियार इदारा बनाना होगा। अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। आइन कहता है जुडिशरी आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। 2.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसे। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, for misconduct he should be thrown out immediately, and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. Superior courts में 4000 केसेस डेली फाइल हो रहे हैं। 4000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है सारे पाकिस्तान के, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 4000 जज है, जिसमें से 3000 इस वक्त काम कर रहा है, बाकी अपॉइंटमेंट से भी नहीं हुई। इनके प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि जजेस को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। जजेस को किसी का असर और रसूख लेने की बजाय कानून पर चलना चाहिए। फेडरल जुडिशल एकेडमी में ज़िलाई अदलिया के जजेस से खिताब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जजेस को वाज़ेह होना चाहिए कि वो किसी के मातहत नहीं हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ आज़ाद ख्याल जज ही शफाफ ट्रायल यकीनी बना सकता है। आज़ाद जजेस ही अदलिया पर आवाम के एतमाद का सबूत हो सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि जजेस की तरबियत ही ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद को आज़ाद ख्याल तस्वुर करें। जजेस को इनफरादी और इदारा जाती सतह पर आज़ाद होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि आज़ाद ख्याल जजेस के बगैर आज़ाद अदलिया का तस्वुर नामुमकिन है। जजेस अमन व अमान और अबू हनीफा के दिए गए ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करेंगे। जजेस को क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत की तरबियत फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी कौंसिल बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सूबों के वज़ीर आला और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कार्बन क्रेडिट्स की मद में मिलने वाली रकम पर 30% टैक्स आयद करने की तजवीज़। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर मुखालफत की और शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कार्बन क्रेडिट्स की मद से मिलने वाली रकम पर सूबे के लोगों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए सबसे ज्यादा इकदाम किए हैं। विफाक की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद सूबे की वाजिब उल अदा रकम जारी नहीं की गई। अगर विफाक का सूबे के साथ यही रवैया रहा तो विफाक के साथ ताउन जारी नहीं रख सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। विफाक तमाम सूबों के मसाइल हर मुमकिन हद तक हल करेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला, पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए। शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज को बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया है और तवातिर के साथ दे रहे हैं।
شبلی فراز نے اگر کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے حامد رضا کا نام دیا ہے تو ان کی ذاتی خواہش ہے۔ شبلی فراز غلط بیانی کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے کبھی حامد رضا کا نام نہیں لیا۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پنجاب سے ہونا چاہیے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے صاحبزادہ حامد رضا کا نام دیا ہے، 1-2 دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ شبلی فراز نے کہا کہ کنفیوژن اسپیکر کی پیدا کردہ ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ شہریار آفریدی کے بیان کا سوال انہی سے کیا جائے، پورے ملک میں ہم سب پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں عمر ایوب عدالت میں پیش ہوئے۔ عمر ایوب نے عدالت کو بتایا بابا راوان بیمار ہیں، میری طرف سے وہی دلائل دیں گے۔ فاضل جج نے کہا بابا راوان سے زیادہ مجھے عمر ایوب کی طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ عمر ایوب نے عدالت کو جواب دیا گلا کٹ جائے آواز پھر بھی بانی پی ٹی آئی کی آئے گی۔ عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج ہمارے کیسز میں اگلی تاریخ ہوئی ہے، پورے پاکستان میں ہم سب پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں۔ یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں بانی پی ٹی آئی آنا چاہتے تھے لیکن جہاں پورا واویلا کیا گیا، جہاں آنے سے بانی پی ٹی آئی کو روکا گیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔